Hello les copines, j'espère que tout le monde va bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ce sera évidemment une vidéo organisation vu que cette chose est très importante dans notre vie. Alors je me suis dit pourquoi pas si je la fais avec vous. Donc j'espère que cette vidéo ça va vous plaire et je vous informe que ce sera assez longue. Donc préparez-vous, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous montrer ces boîtes en plastique. C'est vraiment trop cheap. Chaque boîte coûte à 100 dinars. Et c'est un bon plan pour moi puisque vous pouvez gagner de la place, gagner de l'argent et ranger tout ce qui est petit dedans. Sont aussi disponibles un petit peu partout avec de différentes tailles, de différentes couleurs. Donc profitez ici. Aussi, vous pouvez réaliser plusieurs idées de décoration avec ces boîtes. Je commence évidemment par vider les terroirs et par nettoyer le fond du terroir, mais la poussière, les caïnans. Bah voilà, c'est tout pour la première étape. Alors les copines, بديت tout d'abord بلي vernis parce que هما اللي عندي منهم بزاف وهما اللي toujours يخلطوا لي mon terroir. غيرت هاد la petite boîte pour les mettre. Donc واش حطيت فيها لي فيرني اللي rarement ما نستعملهم des couleurs bizarres ou des couleurs juste pour faire la décoration في les ongles ou des couleurs اللي كانوا من la saison اللي فاتت. Donc c'est parti. Les vernis اللي كانوا في les boîtes تاعهم كيما la manicure française تاع كيوفي ou urban colors هذوك خليتهم في les boîtes تاعهم ما توشيتهمش. C'est vraiment énorme. Alors ici, il y a aussi une petite idée d'aujourd'hui, c'est de faire des petites feuilles haka qui m'a dit que les vernis les rarement utilisés, وربطها avec un petit nœud. Je trouve ça trop joli, trop chou pour les filles. Aussi au cas où واحد فتح le terroir تاعكم يفهم هاد la boîte ça sert à quoi ou هاد la boîte واش كاين فيها exact. هكا بهاد la manière تحافظوا على l'organisation تاع le tiroir تاعكم مدة طويلة. C'est parti. Alors les filles, la deuxième étape c'est les fonds de teint. Donc خيرت la boîte de chez Piovi Cosmétiques pour ranger le tout. خليت deux fonds de teint de côté pour faire un concours. ووحدة أخرى c'est ma teinte. Donc au cas où حبيت نستعملها وبقى لي un trou في la boîte. Donc دوك نزيد نشوف واش نحط فيه. Alors عندي aussi ce petit coffre en plastique, il coûte à 250 dinars. Donc vu que j'ai كبير بزاف ما يدخلش في mon terroir, donc نحيت له هذاك اللي جاي من الفوق باش يقدر يدخل ومم هذاك اللي من الفوق راح نستغلو في عفسة وواحدة أخرى. Donc voilà. Alors j'ai vraiment rangé le tout. Tous mes blushs, tous mes compact powder. J'ai rajouté aussi les deux fonds de teint pour le concours. Ma référence avec le fond de teint, la base de chez Piovi Cosmétiques, comme vous voyez ici. Alors j'ai rajouté aussi deux petites palettes de chez Flormar pour tous les jours, une palette qui contient des fards irisés de chez Dodo Girl et de différentes petites palettes de chez Flormar et de chez Note. Et بقات لي une petite place donc حطيت فيها la boîte اللي فيها البيوتي بلندر اللي كنت مازالني ما استعملتهم. Alors les filles, pour changer un petit peu, je voulais vous dire que j'adore tout ce qui est recyclage. Donc toujours les boîtes en plastique ou là, les boîtes en carton نقيهم نقرديهم عندي وين جاتني الانسبيراسيون ولا وين لقيت وقت نروح نحكم نديكوريهم ونستعملهم في صوالح خير ما نرميهم. Ou c'est pas bien pour la planète, c'est pas bien pour notre environnement. Bon bref, كيما هاد لاباط كانت تاع لو فروماج alors نقيتها خليتها جيتها وزوكا راني نديكوري فيها بصوالح كانوا عندي يعني ما شريت والو حابه نديرها بور لي بتيت شوز لي توجور نتحقهم ويروحوا لي كيما لا بواط تاع لي زيبانغل par exemple les boutons هذو لا فيس لي توجور يروحوا ما نصيبهمش. دونك كيما راكم شايفين راني حكمت هذاك لو فيل وكنت نلصق فيه هذاك البيستولي كول في كامل لو تور. ما كنتش حاطه عفسه في راسي جوست كنت نديكوري هكاك سبونتانيمون
j'adore le mariage entre le blanc, le beige et le marron clair. Je trouve ça trop classe. Alors là, هكا décorer. Donc, زدت لها un petit nœud parce que je suis ici. Alors les filles, من الفوق درت لها des fleurs في البيج. Et voilà le résultat final. J'espère que عجبتكم, mais je sais ماهيش حاجة top. Les filles كما راكم شايفين عندي un autre coffre noir en plastique. Par contre هذا جاي صغير على الأول, هذا يدخل كامل في mon tiroir. دونك هذا واش حطيت فيه لو ريزيرف تاع لي برودوي ولا لي كريم اللي عندي. حطيت فيه لي روج على ليفر اللي ما نحبهمش وما نستعملهمش كاريمون. درت فيه ثاني لي فيرني اللي ما نحبش نستعملهم. دونك باش ما كان لا يديو لي بلاصه في لي بواط الاخرين. كما راكم شايفين مازال فيه بلاصه, دونك واش لقيت راني حنزيد نعمر فيه. سي بارتي. Alors la deuxième boîte هذيك خيرت باش نحط فيها مي روج على ليفر باسكو نموت على لي روج على ليفر وشاك جور نبدل على حسب واش لبست, على حسب مون مود, على حسب وين راني رايحه. دونك خيرت نحطهم في كامل في هاد لا بواط باش غير نسحق نجبد. لي كوبين كانت عندي اوسي اون بيتيت بواط حاطه فيها لو ريست تاع لي فو زونغل. جاتني سامبل بزاف, دونك جي ديسيدي باش نديكوريها بدي فلور كانوا عندي toujours avec un pistolet à colle. درت كلش. alors لصقت les 3 fleurs juste في le côté تاع la boîte pour donner une touche, donc une petite touche et ce sera quand même joli. خير ما تقعد simple. et voilà le résultat final. سي كنتو شايفين هذاك اللي كنت نحيته من لو كوفر في الديبيو تاع لا فيديو, هذاك حطيت فيه كامل لي نوفيل ريفيرونس, لي ريفيرونس اللي نسحقهم سات سيزون ولا اللي كنت نسحقهم هاد الايامات باش نخدم بيهم هكا باش يكون كلش اورغانيزي وحاجه مطروح. aussi حطيت le kit à fleurs marques pour la décoration des ongles, la boîte qui فيها le reste تاع les faux ongles ou la colle pour les faux ongles. Voilà. Alors les filles, comme vous voyez, nous sommes à la fin de la vidéo, donc راني ندير في la dernière étape اللي هي l'organisation تاع les boîtes ou تاع les coffres dans mon tiroir. دونك ما كنتش حاطه عفسه في راسي, كنت غير نحط نسيي والعفسه اللي لقيتها تصلح لي وكي مو بلاي اون فيت درتها. حبيت نقول لكم كونسيرنون لي سوان اللي نستعملهم شاك سمان كيما لو ماسك, لو غوماج, لو فيتامين او, هادو كنت حطيتهم في اون بوشيت اون بلاستيك باش كي نديبلاسي بهم لا سال دو بان ما يتبلوليش. ولي سوان اللي نستعملهم شاك جور كيما لو جيل نيتوايون, لا فوريو, la crème hydratante pour le contour des yeux, la crème hydratante pour le visage, la crème anti-bouton. هذو كامل حطيتهم هذيك العفسه النوار, جي اوبلي لو نون نتاعها, دونك حطيتهم فيها. وكما راكم شايفين لو جيل نيتوايون قلبته, دونك هذوك لي جيل نيتوايون لي كريم هيدراتونط اللي جايين بهذيك لا فورم كي تحطوهم بلو سونس كونترير راحين يوليو يسيحوا, دونك دو بريفيرونس تقلبوهم. Les filles, donc c'est terminé, c'est fini pour l'organisation تاع les deux tiroirs. Concernant le premier, حطيت فيه tout ce qui est accessoires, tout ce qui est bougies, tout ce qui est petit, tout ce qui est décoration, donc les trucs تاع la décoration. Alors là, voilà. حطيت فيه aussi la pochette تاع mes souvenirs اللي نستعملهم chaque semaine. Donc c'est ça, voilà pour le premier, donc c'est parti. On passe pour le deuxième, donc حطيت فيه tout ce qui est make-up, tout ce qui est produit. J'ai utilisé la méthode تاع les compartiments باش chaque élément يكون في بلاصتو ونكون على بالي وين راهو. Donc j'espère que cette vidéo ça va vous plaire, et si vous voulez ce genre de vidéo نولي ندير لكم مرة على مرة. Donc et aussi si vous avez des questions posez-moi les et je vous laisse.